The Manchi gates of Agarpoi Band at Agarwada have reportedly been damaged, raising concern over Chapora river water entering nearby paddy fields and salt pans. The All Goa Salt Producers Association have urged the Water Resources Department to repair the gates urgently to prevent losses. माझे नाव ऋषिकेश नायक. हांव एक आगरकारी मीठ काडपी व्यावसायिक. जाला अशें की आगर स्टार्ट जावच्या पयलीं ही दारां घातलेली. आता उदकाच्या लोडान ती परत मोडल्या आणि आता ती रिपेअर करूंक ना. आमी कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन उलयल्ले, ते हांगा थोड्या दिसांनी करता म्हणून, बट ते अजून जावंक ना. आता अशें जालां, आमी वयर शेत रोयला, तो शेतान सद्या खारें उदक वयता. तो हेचे मातशें बेगींतल्या बेगीन मातशें तेंच्यांनी काम करून ही दारां पॅक करची. ना जाल्यार आमकां एटलिस्ट दबाव दिवचे की आमी घालता आणि आमी काडटा आणि आमी तेची जबाबदारी घेता. सो एटलिस्ट ते आमी उदक वयर वचोंक दिवचें ना शेतान. इतली जबाबदारी आमी घेवन ती करता. ही कितली वर्सां हे तुमी हेचेर मिठागरां जी आसली ती मिठागराक कितें त्रास जातलो? मिठागराक अशें जाता की हे उदक वयर चडल्या कारणान पोंच्यान पाजो मारता, भितर उदक येता, सो मीठ पडपाक त्रास जाता. सो मीठ पडना, जे उदक आमकां तापोवंक जाय ते तापाना, त्याच्या खातीर त्रास जाता. आग्राचें काम चालू जावंक ना. नोव्हेंबराक आमी आग्राचें काम सुरू करतले तेन्ना आग्राक आमकां प्रॉब्लेम जाता ह्या उदकाचो. तर सरकारान कितें करचें अशें तुमकां दिसता मेंटेनन्स करच्या खातीर? म्हणजे बेगींतल्या बेगीन ही दारां लावपाची, नाल्यार शेती वेवसायांक खूब धपको व्हायचो खारें उदीक वचोन.